नाज़े प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था कि भेरो वीर भलीकार ऐं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे अमरीका ईरान जे विच में जंग जे हवाले सां। हिन वक़्तु ईरान पारां जेके प्रपोज़ल ॾिनो वियो आहे अमरीका जो चवणु आहे त असां उन ते सोचे रहिया आहियूं ऐं इन जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। थोरो जो हिन वक़्तु ॿिन्हिनि मुल्कनि जे विच में जंगबंदी बरक़रार आहे। उन जे बावजूदि जेका सूरतहाल आहे उहा कंहिं बि वक़्तु ख़राबु थियण जा जेके अंदेशा आहिनि उहे बि साम्हूं अचनि पिया। मुख़्तलिफ़ जेके सिक्योरिटी एनालिस्ट आहिनि उहे रिपोर्ट कनि पिया त ॿिन्हिनि मुल्कनि जे विच में तमामु हिन वक़्तु नाज़ुक सूरतहाल आहे ऐं कंहिं बि वक़्तु को बि अहिड़ो अमल जेको हिन जंगबंदी खे ख़तमु करे सघे थो। ओवरऑल डिस्कशन कयूं पिया। हिन वक़्तु वॉशिंगटन DC खां वीडियो लिंक ते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तजिया निगार आहिनि असद हसन साहब। उन सां गुफ़्तगू कंदासीं ऐं उनखां पुछंदासीं त अमरीका इन सॼे मामले के कीअं ॾिसे पियो। असद, वेलकम इन माय शो। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमरीका और ईरान के जो बीच में जिस पॉइंट्स पे बात होने वाली है, जो राउंड 2 है, उसको अमरीका कैसे देख रहा है और क्या आपको लगता है वो जो ईरान ने जो पॉइंट्स दिए हैं, प्रपोजल जो दिया है, वो डूएबल है अमरीका के लिए? बहुत शुक्रिया साइमा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जहाँ तक ये जो बैकडोर चैनल खासतौर पे पाकिस्तान की ताउन से और पाकिस्तान की मीडिएशन से जो कम्युनिकेशन हो रही है, हमें ये तो अंदाजा है कि बहुत सारी शराइत और बहुत सारी कंडीशंस वो एक्सचेंज हो रही हैं, लेकिन वो सबके सामने नहीं है और होनी भी शायद नहीं चाहिए। ठीक है, उस पर बैक एंड फोर्थ दोनों फरीक एक दूसरे से बात कर रही हैं। अपेरेंटली लगता यही है कि अमेरिका को जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इस वक्त फ्यूचर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और दूसरा ऑफ कोर्स जो एक बड़ा कहना चाहिए कि पुराना मसला है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान की ये कैपेबिलिटी है कि वो जोहरी मवाद बना सकता है, जोहरी हथियार बना सकता है या नहीं, वो उसके ऊपर है। और जो ऑफ कोर्स ईरान का कंसर्न है, ईरान अपने लिए चाहता है कि उसकी सैंक्शंस खत्म हों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल इस जंग से पहले ईरान की जो टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस और फ्रीडम है उसके अंदर आता था वो आइंदा भी उसी तरह से बरकरार रहे। सो इसी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप 2-3 बार ये कह चुके हैं और उनकी गुफ्तगू से हम ये मतलब ले सकते हैं कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि किसी न किसी लेवल पे इंगेजमेंट हो सकती है। और इसी तरह बाज़-औक़ात हमें स्टेटमेंट्स वहाँ से भी नजर आते हैं, लेकिन ये इटसेल्फ ये इस प्रोसेस का चलना, ये बात होना, ये आम है। भले हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नज़दीक गुज़श्ता 24-48 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नजर आई है और ये फियर नजर आए हैं कि ये पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है गुफ्तगू का, मुज़ाकरात का, नेगोशिएशन का, ये तहस-नहस हो सकता है और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छी बात ये लगती है कि अमेरिका और ईरान दोनों को अंदाजा है कि अगर गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ये मसाइल उस वक्त तक रहेंगे जब तक 2 सिचुएशंस नहीं हो जाती। एक तो ये अनफॉर्चुनेटली जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम मुकम्मल तबाह कर देंगे, यानी ईरान को पूरा आप उनकी कैपेसिटी और उनके जो डिफेंस करने की, अपने डिफेंस की जो एहलियत है, आप उसको मुकम्मल एरेडिकेट कर दें। तो अभी तक अमेरिका उसमें कामयाब ज़ाहिर नहीं है। ईरान रिटेलिएशन की एहलियत रखता है। अब ये बाकी जो ये खबरें हैं कि कहाँ से कोई मिसाइल आया, किसने इंटरसेप्ट किया, कैसे हुआ, ये इख्तलाफ और ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहेगी, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जंग के दौरान जो पहला कत्ल होता है वो सच का होता है। तो वो जब तक ऑफ कोर्स किसी जर्नलिस्ट के पास और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो सैटेलाइट्स और वो निजाम नहीं है जिसमें वो इंडिपेंडेंटली उसको वेरीफाई कर सके, ये चीजें रहेंगी, चपलिश है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अमेरिका के सेक्रेटरी वार अब भी ये कह रही हैं कि वो ट्रूस जो है, यानी वो जो जंग बंदी है आर्जी, वो खत्म नहीं हुई। इसके बावजूद कि ये क्लेम किया जा रहा है कि ईरान ने कम से कम 9 बार जो कमर्शियल एंटिटीज हैं उनको टारगेट किया है और 10 बार उन्होंने जो अमेरिकन शिप्स थे उनके ऊपर ड्रोन फेंकने की, ड्रोन मारने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी ये समझते हैं कि ये उस लेवल का नहीं था जहां पे वो ट्रूस के जो एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो। तो ये अच्छी बात है कि अभी तक वो इंटैक्ट में बात हो रही है। पाकिस्तान भी थोड़ा सा डेस्परेट या फ्रस्ट्रेट उसमें नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इस मामले का जल्द एक हल निकले ताकि पाकिस्तान भी अपने बाकी जो उसकी एंगेजमेंट्स है उसकी जानिब जाए, इंटरनल इश्यूज हैं उस पर फोकस करे। लेकिन फौरी तौर पे तो हाल नजर नहीं आता। प्रेसिडेंट ट्रंप की शायद ये ख्वाहिश है कि वो चाइना जाने से पहले एक फाते के तौर पे चाइना में लैंड करें और वहां पे अपना वो जेस्चर, विक्टोरियस जेस्चर दे सकें।
अच्छा असद, हमने देखा कि सदर ट्रंप की तरफ से कांग्रेस से जो है वो इजाज़त भी नहीं ली गई, क्योंकि उनको 60 दिन के अंदर इजाज़त लेनी थी। और आज हमने देखा पीट हेग्सेथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हमें बता रहे थे कि जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो शुरू हो चुका है और आपने हुर्मुज़ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म वो जोड़ना चाह रहे हैं। तो इससे क्या मामला ठीक होंगे? और अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस में जिस तरह हमने देखा कि इजाज़त नहीं ली गई उनसे, तो ये फिर मंजरनामा क्या आप देख रहे हैं? एक तरफ पॉलिटिकली जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे अमेरिका के अंदर, जो कांग्रेस की तरफ से उनको चाहिए थी फीडबैक। तो अभी ये क्या मज़ीद आगे सूरत हाल आप किस तरफ जाती हुए देख रहे हैं? और दूसरा ऑपरेशन शुरू हो चुका है फ्रीडम के नाम से, एपिक फ्यूरी का तो नतीजा हमने देख लिया। देखिए हमारे में जहाँ तक आपने अमेरिकन कांग्रेस से अप्रूवल की बात की है, पीट हेग्सेथ जो है वो लास्ट वीक उनकी पेशी भी थी इनको यहाँ पे हियरिंग के अंदर। उन्होंने ब्रीफ किया है इस वॉर के ऊपर, वो काफी क्रिटिकल उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हुई है। लेकिन मैं शायद पिछले भी प्रोग्राम में ये कहा था कि उसके अंदर कुछ टेक्निकलिटीज हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है 60 दिन तक वो बगैर कांग्रेशनल अप्रूवल के भी वो जंग जारी रख सकते हैं। नंबर वन तो वो दो बातें कहते हैं कि जंग नहीं, वो कहते हैं कि ऑपरेशन है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ज़ाहिर है जब उसमें 28 जंग को 40 दिन हुए थे, जब उन्होंने ब्रेक दे दिया तो वो जो उसके बाद का जो टाइम है वो वॉर के अंदर काउंट नहीं होगा। तो टेक्निकलिटीज हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर काफी स्पेस है, और प्रेसिडेंशियल पावर्स भी हैं, ऑफ कोर्स कांग्रेशनल पावर्स भी हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल पावर्स भी हैं। वो अमेरिका के अंदर का एक इशू है। और दूसरी सवाल ऑलरेडी अमेरिका के अंदर इस पे उठाए जा रहे हैं, वो जमहूरियत हो, जमहूरी निज़ाम हो, या एक जो डिवीजन ऑफ पावर जिस स्ट्रक्चर के ऊपर अमेरिकन सिस्टम खड़ा है उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं ऑलरेडी। तो वो तो उस डिबेट का हिस्सा है, बड़ी डिबेट का हिस्सा है। लेकिन रियलिटी क्या है कि रियलिटी ये है कि व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस के अंदर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उसको वो जितना यूज करना चाहें कर रहे हैं, कर सकते हैं, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेड उनके रास्ते में नहीं आती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वो कांग्रेस के अंदर से हो। तो अभी तो कांग्रेस के अंदर, डेमोक्रेट्स के अंदर तो ये सकत नहीं है कि वो उनको रोक सकें। और रिपब्लिकन के अंदर एक एंजाइटी, अनरेस्ट बताया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं नवंबर के। लेकिन इसके बावजूद वो प्राइवेट मीटिंग्स में बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि उनको अपने फ्यूचर का रिपब्लिकन पार्टी के फ्यूचर से मुतालिक खदशात हैं। लेकिन जब बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने की आती है तो वो पूरी कुव्वत के साथ उनके साथ खड़े हैं, उनको बैकअप कर रहे हैं। सो ये कॉम्प्लिकेशन हर जगह पे, यानी ये ना सिर्फ आपको जंगी माज में नजर आएंगी, बल्कि यहाँ पे सियासी माज और कांग्रेशनल लेवल के ऊपर भी आपको ये कॉम्प्लिकेशन नजर आती है। अच्छा असद, इस वक्त सदर ट्रंप भी चाइना विजिट करने वाले हैं, तो उस विजिट की अहमियत किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जंग ख़त्म नहीं हुई, और काफ़ी जो है सिक्योरिटी एनालिस्ट तो यही कह रहे थे कि सदर ट्रंप बेहतर माहौल में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, क्या सिचुएशन जाती हुई देख रहे हैं सदर ट्रंप जब वो चाइना जाएंगे? देखिए मुझे एक इम्प्रेशन जो सारी डेवलपमेंट से मिलता है वो ये ज़रूर है कि ईरान पिछले 47 साल से पाबंदियों का शिकार है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जो अमेरिका ने ब्लॉकेड बढ़ाई है उसकी वजह से उसको काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि ईरान कोलैप्स कर रहा है, और वो ये बाज़ कोट करते हैं कि ईरानियन लीडरशिप कह रही है कि हम कोलैप्स कर रहे हैं, और शायद इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुबालगा भी ना हो। प्रेसिडेंट ट्रंप सही कह रहे हूँ कि ईरान कोलैप्स कर रहा है। अब दो सूरतें हैं, यानी या तो ईरान का पूरा जो सिस्टम है उसको वो डिसमेंटल करें और उसके बाद वहां पे पहुंचे, उसके लिए वक्त कम है और ऑलरेडी ईरान ने बड़ी मुज़ाहमत दिखाई है। दूसरा ये है कि वो एक ऐसी कोई डील करने में कामयाब हों जिसमें अमेरिका की डोमिनेंस हो, जैसे ईरान की सिक्योरिटी हो कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे और अपना जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के या थर्ड पार्टी या कंसोर्शियम के हवाले कर दें। तो ये वो चीज है जहाँ पे उनकी बॉडी लैंग्वेज वहां पे चाइना के अंदर डिफरेंट हो सकती है कि देखिए कि अगर हमने कुछ तहिया कर लिया तो फिर हम उसको किसी एब्सोल्यूट एंड के ऊपर लेके जा सकते हैं, ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और चीन के साथ आपको मालूम है कि चीन के साथ अपेरेंटली सबसे बड़ा इशू तो उनका इस वक्त टैरिफ का है, ट्रेड वॉर है। और चीन के साथ अमेरिका की जो है वो ट्रेड वॉर है चीन के साथ, और उसके ज़ाहिर कोई जोग्राफियाई मामलात नहीं है। और अमेरिका के अंदर जो फियर्स हैं, थ्रेट्स हैं, वो चीन का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, ना सिर्फ उस रीजन के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर
اور اپنے ریجن کے اندر. تو چین ایک بڑی ایمرجنگ پاور ہے, سو امریکا اس کو بھی اپنے لیے خطرات سمجھتا ہے, اور پورا ایک پروجیکٹ ہے کنٹین چائنا, یعنی چائنا کو روکیں, اس کے اثر و رسوخ کو روکیں. تو اس وجہ سے خاص طور پہ ایران وار کے اندر یہ نظر آیا ہے کہ چائنا کی طرف جب بھی ایڈریس کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو ان کی جو ٹون اینڈ ٹینر تھا وہ نسبتاً سافٹ تھا. جیسا وہ پہلے کہا کرتے تھے ویسا نہیں تھا, کیونکہ وہ کوئی اور ماز نہیں کھولنا چاہتے, کیونکہ آلریڈی چائنا کے ایران کے ماز کے اوپر امریکہ اکیلا کھڑا ہوا نظر آتا ہے. یورپ اس کے ساتھ نہیں ہے, انٹرنیشنل جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں لائک نیٹو وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, یونائیٹڈ نیشن وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کوئی بڑا ماز بھی نہیں کھولنا چاہیں گے, اور وہاں سے بھی وہ ایک بڑے فاتح کی حیثیت سے واپس آنا چاہیں گے, کیونکہ اب ان کے جو انہوں نے ٹیرف کی پالیسی عائد کر رکھی تھی اس کو تو یہاں پہ عدالت نے اینل کر دیا, اس کو مینڈیٹ نہیں دیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو میں کل سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس اس کے الٹرنیٹیو ہیں. سو آف کورس وہ اپنے کارڈز جو ہیں وہ لے کے جائیں گے چائنا میں, اور اس دفعہ چائنا سے وہ بہتر انگیجمنٹ کے ساتھ, جیسے دو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں جیسے دنیا کو سہولت ملے. امریکہ بہت بڑی منڈی ہے چائنا کے لیے, تو چائنا کو اس بات کا خیال ہے جب کووڈ تھا یا ایون یہ وار ہے, تو ہم ایز اینڈ یوزر اینڈ کنزیومر جب بڑے بڑے اسٹورز میں جاتے ہیں تو ہمیں شیلف خالی نظر آ رہی ہیں. تو اس کے بہت بڑی پھر امپلیکیشنز ہیں, کیونکہ آپ کے آڈینس کے لیے کہ امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ جو عام چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ امریکہ کے اندر ہو. میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ ایک کپ اگر چائنا سے آتا ہے تو مجھے شاید یہاں پہ $2-3 میں مل جائے, لیکن اگر امریکہ میں بنا تو یہ مجھے $15 سے کم نہیں ملے گا, کیونکہ یہاں پہ لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہے. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اس بات کا خیال ہے, وہ ایک بیلنس لانا چاہتے ہیں اپنی پروڈکشن, اپنی کنزمپشن اور اپنی جو ٹریڈ ہے کسی بھی ملک کے ساتھ. اچھا, اس کو آپ بالکل آپ کی بالکل بات سمجھ میں آ گئی کہ کاسٹ بہت بڑی ہے, اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس کو اسی طرح جانے دے. دوسری طرف وہ کاؤنٹر بھی تو کرنا چاہ رہا ہے چائنا کو, تو اس کے لیے آپ نے دیکھا جیسے یہ ساری جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز میں, بیسیکلی اس کا نقصان چائنا کو بھی ہو رہا ہے, اور وہ کاؤنٹر بھی کرنا چاہ رہا ہے ایران کو, چائنا کو. تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا امریکہ کے پاس اسٹریٹجی, صدر ٹرمپ کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کوئی ملٹری یا ملیٹریلی وہ انگیج کرنا چاہیں گے چائنا کو, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فی الوقت تو ایسی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. کاؤنٹر کرنے کا یا کنٹین کرنے کی جو پالیسی ہے واشنگٹن کی, ابھی ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو یا ان سے پہلے بائیڈن بھی تھے, تو کنٹین چائنا پالیسی تو پرانی چلی آ رہی ہے. کاؤنٹر اس سینس میں کیا جا سکتا ہے کہ ٹریڈ بیلنس رکھا جائے, چین کی ایکسیس کو روکا جائے, اور چین اگر خاص طور پہ ایران جیسے ملکوں کے ساتھ یا ایسی اینٹیز کے ساتھ جن کے اوپر سینکشنز ہیں, جیسے سے پہلے وینیزویلا تھی, تو وہاں پہ جو تیل کی خریداری ہے, ایسے معاملات کو وہ ایک سینکشنز کی حدود میں لائیں, ان کو لمٹائز کر سکیں. اس طرح ان کو وہ کنٹین کرنا چاہے گا. ملیٹریلی انگیج کرنے کا یہ موقع کم از کم نہیں ہے, اور نہ امریکہ یہ چاہے گا کہ ایسا کوئی بڑا ماس کھولے, کیونکہ چائنا کوئی عام ملک نہیں ہے, وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو دنیا سے آئسولیٹ رہا ہو پچھلے 40-50 سال سے لائک ایران, اور جس کی اہلیت کے بارے میں آپ کو اندازہ نہ ہو. تو کنٹین کریں گے اکنامکلی, اور اسی طرح یہ جو ان کی ٹیرف کی پالیسی ہے اس کے ذریعے, اور باقی کچھ اینٹیز کے ساتھ ان کے بزنسز کو اس کے اوپر پابندیاں لگائیں گے. اس نوعیت کی تبدیلیاں. اچھا اسد, اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو امریکہ کے حوالے سے ایران کے تحفظات ہیں, اور ایران نے پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ بیسز ختم ہونے چاہیے اس خطے کے اندر سے. تو اس جنگ کے آخر میں آپ کس طرح ری شیپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کو, کہ امریکہ واقعی یہاں سے جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کا جو اثر رسوخ ہے اس خطے میں وہ کم ہوگا اس جنگ کے بعد؟ احمد, یہ بڑا $1 ملین کوسچن ہے. دیکھیں کسی بھی انیشیٹو بھلے وہ 1000 میل کا سفر ہو, ایک قدم سے وہ سفر شروع ہوتا ہے. ایسا تو میں بالکل نہیں دیکھ رہا کہ ایران وار اگر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے تو اس کے بعد امریکہ کی جو بیسز ہیں مڈل ایسٹ سے وہ ختم ہو جائیں گی, ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن امریکہ کے اوپر جو ڈپینڈنس تھی خلیجی ممالک کی, یو اے ای کی, سعودی عربیہ کی,
باقی ممالک کی، وہ ڈپینڈنس کم ہو جائے گی اور وہ اپنے الٹرنیٹیو ارینجمنٹس کی طرف جائیں گے. جب وہ الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کی طرف جائیں گے تو اس وقت پھر یہ ممکن ہے کہ امریکہ کے لیے وہاں پہ اپنی موجودگی کو برقرار رکھنا ایک لیجٹمیٹ اور لیگل پیرامیٹرز کے اندر وہ ممکن نہ ہو. لیکن ظاہر ہے اگر وہ امریکہ طاقت کی زبان بولنا چاہے اور وہ وہاں پہ بیٹھنا چاہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی روکنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا, کیونکہ ایسے انیشیٹو جو ہیں وہ پھر بہت بڑی, جیسے ہم جنگ عظیم دوئم اول یہ سنتے آ رہے ہیں, تو پھر کسی اور بڑی جنگ کا وہ سبب بن سکتے ہیں. تو امریکہ کی پریزنس کو تو میں خطرہ نہیں دیکھ رہا, لیکن امریکہ کے اوپر جو ڈیپینڈنس اور امریکہ کی جو کریڈیبلٹی تھی ڈیفenس میکنزم کے اندر, اس کو بہت شدید دھچکا, شدید نقصان پہنچا ہے. وہ آگے چل کے ڈیکڈز کے اندر کئی دہائیوں میں وہ ری شیپ ہو سکتی ہے مزید پریزنس میں یا پریزنس کے خاتمے کی شکل میں, لیکن فوری طور پہ اس کا وہاں پہ موجودگی ختم ہو جائے اس کا امکان نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ اسد ہمیں اس حوالے سے بھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ہم امریکہ کے اندر اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ اکنامیکل ہو یا پھر وہ پولیٹیکل ہو, تو امریکہ کے اندر بھی ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ وہاں کی عوام اس جنگ کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور کیا آپ کو نتائج نظر آ رہے ہیں مڈ ٹرم میں. دیکھیے, اس جنگ کو ایک غیر مقبول جنگ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے امریکہ کے اندر. یہاں پہ اگر آپ ایک کوئی بھی 100 تجزیہ کار اگر آپ جن کو آپ فالو کرنا چاہیں, اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, ان کے اوپر کسی کو چھاپ بھی نہ ہوگی یہ ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے یا ان کے کسی پے رول پہ, ایسا نہیں ہے. تو ان میں سے آپ کو 95% پلس جو ہے وہ اس جنگ کے مخالف نظر آئیں گے. اس وقت جو ایران کے اندر اور اس ریجن میں ہو رہا ہے ان پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ اوپینین بلڈر بھی ہیں, یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور گریجولی ایون جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی سپورٹ بیس تھی وہاں پہ بھی 20% کمی آئی ہے ان کی اس ایران وار کے نتیجے میں. اب جو الیکشن کی بات آپ نے کی ہے, ایک اینگزائٹی نظر آنے لگی ہے ریپبلکنز کے اندر, کیونکہ نومبر کے اندر جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ فیصلہ کریں گے پھر یہ کانگریس کے اندر کنٹرول کس کا رہے گا. ویسے بھی امریکن ووٹر اتنا ظاہر باشعور ہے, اور اس طرح کا نظام امریکہ کے اندر بنایا گیا ہے کہ ایک طرف تو پاورز جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کو دے دی گئی ہیں, پریزیڈنٹ کو دے دی گئی ہیں کہ اس کے پاس پوری پاورز ہیں, ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, لیکن اس کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے کانگریس ہے, 2 ایوان ہیں جس میں پاکستان کی طرح جیسے ایک نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے, تو کانگریس کا بھی ایک ایوان نمائندگان ہے اور نیچے سینٹ ہے. تو نصف کم و بیش جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر یہ الیکشن ہوگا. تو آلریڈی جو اس وقت ایکویشن بنی ہوئی ہے اس میں تبدیلی کے امکانات دیکھے جا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ ابھی دونوں ہاؤسز کے اوپر ریپبلکن پارٹی کو کنٹرول ہے تھن میجورٹی کے ساتھ. تو سوچا جا رہا ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ ان الیکشنز میں یہ جو ڈسسیٹسفیکشن ہے امریکن عوام کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس کے اوپر, نہ صرف ایران وار بلکہ اوورآل ان کی وائٹ ہاؤس میں اس ٹرم کے اندر جو کارکردگی ہے اس کے لیے اپروول ریٹنگ 33% پہ آئی ہے. تو یہ ریفلیکٹ کر سکتی ہے آئندہ انتخابات کے نتائج پہ, اور اس کے نتیجے میں پھر ڈیموکریٹک پارٹی کو یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو مخالفین ہیں ان کو دونوں ہاؤسز میں اکثریت مل سکتی ہے, یا پھر جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بدل سکتی ہے کسی نوعیت پہ. تو اس میں پھر ان کے لیے زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. ایک ٹرم ہم یوز کیا کرتے ہیں یہاں پہ لیم ڈک, یعنی پاور ہے لیکن مفلوج ہے, جیسے کوئی برڈ آپ کے سامنے. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرتے رہیں, کانگریشنل سپورٹ ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوگی. اور کانگریس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے, وہ بجٹ روک لیتے ہیں, جیسے جنگ کے لیے بجٹ کی ریکویسٹ کی گئی ہے, ایسے ایشوز پہ وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کو. سو چیلنج تو ہے, پولیٹیکل چیلنج ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پارٹی ریپبلکن کے سامنے. اور کرنٹ جو سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے وہ اس کو مزید ہوا دے رہی ہے ان کی مخالف سمت میں, یعنی ہوا کے رخ جو ہیں وہ ان کے مخالف سمت میں ہیں. ٹھیک. اچھا, اس کے علاوہ سر بہتر ڈیل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, صدر ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اوباما ایڈمنسٹریشن سے بہتر ڈیل کر لیں گے ایران سے. تو وہ ڈیل کیا ہوگی, اس کا گراؤنڈ کیا ہوگا, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف انگیج رکھنا ہے اور ٹائم جیسے گین کرنا ہے, کیونکہ ان کی پالیسی کچھ اور ہے ایران کے لیے؟ دیکھیے, اگر انگیج بھی رکھیں, اور اصولاً تو جو قضیہ 50 سال کا ہو ظاہر ہے 4-5 دن میں یا
2 सेशंस में तो नहीं हो सकता। हमने 2015 में देखा था जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA उसको कहते हैं, जिसमें अमेरिका और 5 दीगर आलमी कुव्वतें शरीक थीं। जेनीवा के अंदर एग्रीमेंट हुआ ईरान का। तो ईरान इस बात पे तो ज़ाहिर है 2015 से तैयार है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ईरान का आज भी एलानिया मौक़िफ़ है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि इवन उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो कहीं और चली जाए, अमेरिका आ जाए, किसी और मुल्क को दे दी जाए, वहाँ पे अमानतन रख दी जाए, और जो कम एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान को दी जाए कि आप अपने एनर्जी एंड दीगर जो पर सिविलियन पर्पस हैं, एग्रीकल्चर है, उसके लिए आप यूज़ कर सकें। तो अगर वो एनरिच यूरेनियम, जो कि अभी तक नहीं लगता कि ईरान उसको हवाले करने को तैयार हो, अभी उनके सुप्रीम लीडर का भी ये स्टेटमेंट था कि हम किसी तौर ये नहीं देंगे, ये हमारी ऑटोनॉमी और उसके खिलाफ है। लेकिन अगर हो जाता है तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक बड़ी सिचुएशन होगी। वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता सकते हैं कि देखिए हमने ना सिर्फ अमेरिका को महफूज कर लिया है, बल्कि अमेरिका की जो अलाइज है मिडिल ईस्ट के अंदर, हमने उनको भी महफूज कर लिया है। और ईरान अब एक मफलूज कह लें या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से महरूम एक मुल्क है, और वो अब मजीद हमारे लिए खतरा या थ्रेट नहीं रहा है। लेकिन एक बात जो ज़हन में आती है वो ये है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं भी है, और ज़ाहिर अभी भी नहीं है ना उसके पास, अपीरेंटली उसने ऐलान नहीं कर रखा है, इसके बावजूद उसकी एक मिलिट्री रेजिस्टेंस है। और ईरान के पास जो वसाइल हैं, अगर वो दुनिया से सैंक्शंस कम होती हैं अमेरिका ने जिस पे आयद कर रखी है, तो अपने आप को मजीद एम्पावर कर सकता है। और इस बात का इम्कान रहेगा कि वो रीजन के अंदर भी अपनी कुव्वत बढ़ाए और दुनिया के ऊपर भी अपने असर रसूख को बढ़ाए, क्योंकि ऑयल एनरिच्ड मुल्क है और उसके अंदर बेहतर एहलियत है इंगेज करने की, डिप्लोमेटिकली इंगेज करने की बाकी दुनिया के साथ। और इन सैंक्शंस के बावजूद वो दुनिया की और 2 जो बड़ी पावर्स हैं, चाइना, रशिया, उनके साथ है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया एक बड़ी ताकत है, उसके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस कम होती हैं तो वो ट्रेड और एक्सेस और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर सकता है, जो शायद अमेरिका ये भी नहीं चाहे कि वो अपने आप को एक मजबूत मुआशी तौर पे मजबूत मुल्क के तौर पे एस्टेब्लिश कर सके। कई मुल्कों के पास ये बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, सोना, पीतल, तांबा, बाकी मादनियात, लेकिन वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं या खाना जंगियों का शिकार हैं, और वो अपने आप को एम्पावर नहीं कर सकते। तो अमेरिका ये तो तय है इस्लाम में कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक बड़ी मुआशी कुव्वत के तौर पे भी उभरे। अगर वो फौजी कुव्वत नहीं हो, अगर वो न्यूक्लियर पावर ना हो, तो उसको वो कंटेन कैसे करता है वो बाद में देखा जाएगा। फिर वक्त तो लगता है कि अमेरिका भी निकलना चाह रहा है जंग से और ईरान भी। ठीक है, असद हसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, असद हसन असां सां वॉशिंगटन DC मां गॾु हुया ऐं हिन वक़्तु ओवरऑल जेका दुनिया जे अंदरि सूरत हाल ॾिसूं पिया उन ते उन्हनि पंहिंजो तजियो ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम तव्हां ॾिठो, इन ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी गुॾाणे ते पहुतो। ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।